Tanan nga mga presidente nga ako nakita, dinhi ko ni bilib. Kaysa diha nga nag-meeting sila, mga cabinet member niya, nagpaampo siya, nagampo sa opening prayer, kanang gitawag og opening prayer niya. Ang ako ang gikabiliban, kay naa sa insakto pamaagi ang ilahang pagampo niining grupo kining presidente si Donald Trump. Tanawa ko nganong nibilib ko sa ila o nganong nakaingon ko nga insakto ang ilang pagampo. Cabinet, I'd like to have Scott and a couple of people say a few things, but most importantly, where are you? This is a gentleman who's going places, the head of HUD, and he's going to say, you all know him, and you're going to say grace, and then we'll have our meeting, right? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let's pray. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, we pray you will give the President, the Vice President wisdom, Father God, as they lead. Father, I pray for all of my colleagues that are here around the table and in this room. Lord God, we pray that we would lead with a righteous clarity. Father God, that as we serve the people of this country in every prospective agency, every job that we have, Father, we would humble ourselves before you and we would lead in the manner that you've called us to lead and to serve. Father, the Bible says that blessed is the nation whose God is the Lord. Well, Father, we today honor you, and in your rightful place, Father, thank you for giving us this opportunity to restore faith in this country and be a blessing to the people of America. And Lord God, today in our meeting, we pray that you will be glorified in our conversation. In Jesus' name, amen. Scott, that was a very good job you did. You've done that before. Nakita ninyo? Unsay hinungdan nga nung nibilib ko, nganong nakaingon ko nga naa sa insakto nga pamaagi ang iyang pagampo. Tungod kay wala sila nag-sign of the cross paghuman og ampo. No, siya lang ang leader nga akong nakita sa mga Christian country. Makaingon ta nga insakto ang ilahang pamaagi sa pagampo kay wala bisan usa nga nag-sign of the cross or kanang nanguros. Nasayon man kita nga ang pagpanguros wala sa Bible. So tanaw na ko ani nga presidente maayo ni. Dios nun ang giuna si Jesus Christ. Perminti niya gi-promote si Jesus Christ. Walay presidente walay presidente sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan nga always gi-promote si Jesus Christ. Only this man, kiniragyod nga tao, si Donald Trump, ang nag-promote perminti kang Jesus Christ. Bisan din sa ato sa Pilipinas, wala nag-promote kang Jesus Christ, wala gipasigarbo si Jesus Christ. Tinuod na. Pero kini, usa ka powerful sa tibuok kalibutan, iyahang gipaubos ang iyang kaugalingon. Iyahang giisip nga mas taas si Jesus Christ as a king. Iyahang giisip nga hari gyud si Jesus Christ. Iyahang yung pasidunggan perminti si Jesus Christ. Wala ko'y laing makita sa tibuok nasod o tibuok kalibutan nga perminti gina-introduce si Jesus Christ, perminti gipaila-ila si Jesus Christ, perminti gidaig si Jesus Christ, perminti gipromote si Jesus Christ. Wa ko'y laing nakita nga presidente sa tibuok kalibutan kundi kini lang gyud. Mao nang daghan na sukuan ning tawhana. Inana man gyud na kung magdala ka sa ngalan ni Kristo, kung imuhang isangyaw si Kristo, daghan masuko nimo. Ang imuhang mga barkada sa una, mahimo na nimong kontra karon. Kung si Kristo ang imuhang ginasangyaw, kung musunod na ka ni Kristo, mao na ang realidad mga igsuon.